تو انشاءاللہ اس وبا سے بھی اللہ ہمیں ضرور محفوظ رکھیں گے. اور اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تھوڑا سا احتیاط کر لیں. کچھ دنوں کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ گیدرنگز میں اور محفلوں میں کم جائیں. چائنا میں ختم ہو گیا, جہاں شروع ہوا تھا انہوں نے سیریسلی لیا اس کو, سب نے مل کے, ہمیں سب کو ملنا پڑے گا, تو سب ایک ساتھ کریں گے. تو کورونا وائرس جو ہے وہ بہت ساری کنٹریز میں پھیل چکا ہے اور اب پاکستان بھی جو ہے اس کی لپیٹ میں ہے تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یاسر سہروردی اور آج الحمدللہ ہم جو ہے وہ بابر جنید جمشید کے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ بہت ساری کنٹریز میں پھیل چکا ہے اور اب پاکستان بھی جو ہے اس کی لپیٹ میں ہے تھوڑا سا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا ہے کہ لیکن یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر ہے وہ ہمیں کرنی ہے اور ہم اس طرف جائیں کہ یہ کم ہونے کی طرف جائے اور بلکہ ختم ہی ہو جائے وائرس. تو اس کے لیے بابر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. تو بابر بھائی کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں گے, اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ. اس پر بھی ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں جلد از جلد ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اچھے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو بابر بھائی اس کے لیے. جی میرے پیاروں, ویسے تو یاسر بھائی نے آپ لوگوں سب کو بریف کر ہی دیا ہے, اور میری طرف سے کچھ تھوڑی سی جو مجھے معلومات ہے اور جو ہمارے بڑوں سے بزرگوں سے سنا کہ ہم نے اللہ پہ بالکل بھروسہ کرنا ہے لیکن خود بھی تھوڑی احتیاط کرنی ہے, جس میں جی فرمایا گیا کہ بھئی ہاتھوں کو ہم نے صحیح سے اور آپ سمجھے کہ تقریباً 20-20 سیکنڈ صابن سے اچھی طرح دھوئیں اور اپنے اور باوضو رہیں. سب سے زیادہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو میں سمجھتا ہوں اور جو بڑوں سے سنا اور میرے خیال میں یاسر بھائی سے بھی اس پہ بات ہوئی تھوڑی کہ باوضو رہنے سے نا آپ سمجھے کہ ساری اللہ کی جو برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, راحتیں ہیں, نعمتیں ہیں وہ آپ کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس وبا سے بھی اللہ ہمیں ضرور محفوظ رکھیں گے. اور اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تھوڑا سا احتیاط کر لیں. کچھ دنوں کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ گیدرنگز میں اور محفلوں میں کم جائیں اور جو ضروری کام ہے اس کے لیے جائیں اور واپس گھر آ جائیں. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کس طرح اللہ ہماری حفاظت کریں گے. بس اسی کے لیے ہم لوگ کو اجازت دیجیے, پھر آپ کو بس اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. تو بھائیو دوستو بزرگوں, جس طرح کے بابر بھائی نے آپ کو ماشاءاللہ بڑی اچھی بریفنگ بھی دی ہے اور ماشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے وضاحت سے آپ کو بتائی ہیں. تو 2-3 چیزیں میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور ویڈیو کے ذریعے بھی یہ پیغام دیا کہ سنتیں وغیرہ بھی, جیسے نماز بہت ضروری چیز ہے, تو اگر ضروری کام سے بھی آپ نکل رہے ہیں تو جلد از جلد اس کو نمٹا کے آئیں. جیسے سنتیں وغیرہ بھی گھر میں پڑھیں اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نماز سے جلدی سے گھر پہ آ جائیں. اور اگر بہت ضروری کام سے باہر بھی جا رہے ہیں تو ماسک کا آپ ضرور استعمال رکھیں, کیونکہ باہر جو ہے وہ آپ جائیں گے تو ظاہر ہے وہ ساری چیزوں سے جو بچنے کے لیے کم از کم, تاکہ وہ منہ کے ذریعے سے وہ اندر جو ہے نا وائرس جا نہیں پائے, تو آپ ماسک کا استعمال بھی ضرور رکھیں. پھر وہ جیسے بابر بھائی نے کہا کہ ہاتھ ہینڈ واش کرنے ہیں اور ماؤتھ جو ہے وہ ظاہر ہے مطلب منہ دھونا ہے, تو آپ ہر 10 منٹس آفٹر 10 منٹس آپ جو ہے وہ ہینڈ واش کریں اور منہ دھوئیں اور ناک میں پانی ڈالیں, وضو کریں. بس مطلب یہ ہے کہ آپ وضو کریں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے. جی بابر بھائی صحیح, بالکل ایسے ہی, آپ بالکل صحیح کہا. اور یہ ہے کہ آپ پانی بھی پئیں, کیونکہ جراثیم اگر آپ کے منہ میں جاتا ہے تو کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی بھی آپ کے جو ہے نا وہ پھیپڑوں میں نہیں جا رہا. تو پہلے وہ جو ہے نا اگر آپ پانی پی لیں گے تو معدے میں جا کر تو معدے کی گرمائش اس کو ختم کر دیں گے اور وہ انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گا, تو انشاءاللہ وہ لگے گا نہیں وائرس آپ پر. تو یہ ساری چیزیں, اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ وظائف کی طرف بھی آئیں, اور جیسا کہ دعائیں سنت کے مطابق دعائیں بھی بتائی گئی ہیں,
तो आप माशाल्लाह सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो ट्रेंडिंग में भी ऐसी चीज़ है। तो आप वो दुआएं ले सकते हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, ट्विटर से और इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह बहुत सारी जगहों पर इंशाल्लाह कुछ दुआएं हम भी इंशाल्लाह आपको बता देंगे। तो इंशाल्लाह उसका भी विरद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी और इस वबा को अल्लाह पाक जल्द से जल्द शिफा में बदल देगा इंशाल्लाह। तो ये एक इम्तिहान है उम्मत पर, इसमें हम पास हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा फरमाएंगे इंशाल्लाह। 2-3 चीज़ें इंशाल्लाह आपको और भी बताते हैं। जैसे कि भाइयों दोस्तों बुजुर्गों आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से हम थोड़ी सी अपने नाकिस इल्म के जो है वो उसमें आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या एहतियात करें। तो अब हमारे साथ माशाल्लाह सैफुल्लाह जुनैद जमशेद भी मौजूद है, इंशाल्लाह ये भी आपको बताएंगे तो क्या क्या आपको करना है, क्या एहतियात करना है, किस तरह से इसको हमने उसको लेके चलना है सारी चीज़ों को। तो सैफ भाई थोड़ा सा। तो अस्सलाम वालेकुम जो लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसा कोई न्यू चीज़ तो नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया में फैल चुका है ये वायरस। तो इससे बचने का यही है कि इसको थोड़ा सा सीरियस लिया जाए, क्योंकि अभी भी यासिर भाई बता रहे थे, तो मैं भी देख रहा हूँ कि लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं और आउटिंग हो रही है ये वगैरह गैदरिंग वगैरह। तो कह रहे 2 हफ्ते तक ना करो, गैदरिंग्स ना करो, अपने अपने घरों में बैठ जाओ, थोड़ा सफाई वगैरह मतलब रखो, जैसे मास्क पहन के रखने के, जैसे यासिर भाई का मास्क है ये वाला, अगर बाहर जा भी रहे कोई ज़रूरी काम से स्टोर या बैंक वगैरह, तो मास्क पहन के जाएँ, घर जैसी आए तो हैंड वॉश करें, सही तरह सबको कराएं, और बस थोड़ा एहतमाम ज़रूरत है और थोड़ा सबको इसको सीरियसली लेना है। जैसे यासिर भाई मुझे कह रहे थे अभी कि हमें लग रहा है कि लोग सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि देखें बाहर जैसे चाइना में जहाँ स्टार्ट हुआ, मतलब चाइना में ख़त्म हो गया, जहाँ शुरू हुआ था उन्होंने सीरियसली लिया उसको, सबने मिल के, हमें सबको मिलना पड़ेगा, तो सब एक साथ करेंगे तो फिर होगा। और जहाँ तक ये मस्जिद जाने का सवाल है, ये सबसे ज़रूरी है अभी भी, मस्जिद में जाएँ, नमाज वगैरह पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हम पे एक मुश्किलात आई है, वही हमें निकालेंगे इस मुश्किलात से इंशाल्लाह। तो बस सब अपना अपना स्टे सेफ और इस्तग़फ़ार करें और इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिर इंशाल्लाह इस बीमारी से हमें अल्लाह निजात इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह भाई, माशाल्लाह आप हमारे साथ शामिल हैं, और जज़ाकल्लाह बाबर भाई ने भी आपको बहुत सारी माशाल्लाह इस हवाले से अच्छी गाइडलाइन दी होगी, और मैंने अपनी कोशिश की है। इंशाल्लाह ये मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमारा भी इसमें हिस्सा शामिल हो जाएगा, और इंशाल्लाह बात जहाँ तक जाएगी अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसमें हम सबका हिस्सा शामिल रखेंगे इंशाल्लाह। बस अपना ख्याल रखें जब तक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा। और एक और चीज़ भी, सैफुल्लाह और हमारी नात है, बस वो किसी वजह से थोड़ी सी रुक गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है इंशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कोरोना वायरस के हवाले से, तो उसके लिए मैं कुछ दुआएं भी आपको बताता हूँ। वो दुआएं आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम सब की हिफाजत हो जाएगी। अव्वल तो बड़ी मशहूर दुआ है, और ये हमें जो है वो अहादीस से भी मिलती है माशाल्लाह। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए भी हिफाजत होगी। एक दुआ तो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुदामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। इस दुआ का विर्द करेंगे तो इंशाल्लाह तमाम बीमारियों से हिफाजत हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी एक और मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। इस दुआ का भी विर्द रखेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी हिफाजत हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे। अब तक जो है वो लोग जो है वो बाहर जो है वो घूम रहे हैं, फिरने निकले हुए हैं और घूमने निकले हुए हैं सी साइड पर और पब्लिक पॉइंट पर, और मतलब यानी कि घूमने फिरने के लिए। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अमवात हो गई हैं, इटली में, चाइना में, और पता नहीं किस किस मुल्कों का नाम आ रहा है। तो आप खुद देखिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इसके बारे में फरमाया कि अगर नमाज़ पढ़ने भी इतना ज़रूरी काम है, नमाज़ पढ़ने भी आप निकलें तो सुन्नतों तो आप घर में पढ़ के निकलें, घर में पढ़िए और फ़र्ज़ की अदायगी के बाद फ़ौरन घर पर आ जाएँ। तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन बताएंगे, इंशाल्लाह इस पर अमल किया। तो जैसा कि भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बाबर जुनैद जमशेद, सैफुल्लाह जुनैद जमशेद और मैंने अपनी जो हमारी मालूमात थी और जो हमने सुना और जो आपने भी सुना, हमने अपने उसके मुताबिक आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत हमने कोशिश की है बताने की। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस के मरीज़ों को जल्द से जल्द शिफाए कामिल आजिला मुस्तमिल अता फरमाए, तमाम आलम इंसानियत को, और जो इसमें हमसे गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाए हकीम को सब्र जमील अता फरमाए।
اور اللہ ताला तमाम आलम इंसानियत को इस वबा, तो बस मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस वबा से जल्द अज जल्द हमें निकाले, तमाम आलम इंसानियत को, और जिस तरह से आई अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको ख़ात्मे की तरफ ले जाए ताकि ख़त्म हो जाए वबा और तमाम आलम इंसान की से निजात अता फरमाए इंशाअल्लाह। बस भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इंशाल्लाह फिर नई वीडियोस और नए ब्लॉग्स वगैरह के साथ, नई नातों के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ब्लॉग्स तो मैं बनाता भी नहीं हूँ और कभी कभी बनाते हैं, तो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई अच्छा पैगाम वाली वीडियो लेकर आते हैं ताकि मैसेज हो उसमें। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।